Radio Dauphin P1 que Kalaba Yamni Utonde to wakat ni simple importante nam tasi kibasa la utone. Kibesa zura do non paneta ba Burkina Faso eri kombebo ni sento nyak ni kan sa publicité reportage mekan to zekra ko sentaf da alsil tab soba te malaga le bogazine ngese na yilen to pa mal partia to Burkina Faso mekam ti yokora kalam pas ne bana sumbo to coronavirus yime yiwen ko Burkina Faso yum tisi la pisla yimra ne mbira ton tasta quiz butotore te blafi le bogakesa ne Burkina Faso kidam tinini siya watba tukumbe tiams kataka Burkina Faso evisanasa emetu tala julisi wotula kibesa zurado awaskna yini kamso pukumbala Lil bar pusumbeni amtina kibesa wasa puwenam paneta kupel komina termikam ti watba sentukumbe keno tala julisi buto tole ba nepsenta son nama sudan buto tole pasa nepsen yakda biyamlo kunda metuntasa nimba marama mikdam ti sentukun yile wodo ko mpasne viura taba kyanto ya julisi nimba marasentase mikam ti sinkin wa yokola kala minga sentukun yimba se temsem da tumbe mikdam ti wanto vim te bala tum kalebe kerme pale tum suma wakat ni na me kerme e pale pam tuma bane simpon ti coronavirus yinga e tununta germen na tum pa man saka ne kere sen ya wat bambe tuntenga e pama ko sina tastondo Banne songra buto tore ebsen de kan tasi wat basin be coupel commune pokonwa arab ke tinyata zules buto tore ne bo sok san ton geta me kontabili namba wala futu ar ni kwesa ton wiliga me tibam zule kasanga ari arogo na pap ngane akurugu jingrawgo bam gomna ne tondo o bele yenne yikarba yobe paga pia afa bi ro yemare ro honka yitwal pisi la fami ya sida afsongra tonno tenga songra sangwa afsongra tonno la tonwa wa songra katwen na kan yikiang bote ta fo mali bala me songra ne ho jak baldagan ko ya tum kabila ya kampi ne be karonga ya lavmbi kan bi ne bala bali kabila na yo ya dan to songra de bla hera ma nyen karonga li bon mawa la bembe me ko san change gu fi kadama tum na songra ma same wallahi ton be kawa tun katal bu mun na songra mengi ya ho me zo wa yevo ni mala ko bana je ko bisi am kat tum nan tum ne bala mam yakka ma son ya ma kanon ta man tam dik tan ko yimni non no tum ali tum akama sakran dik ton ne ko ton di batun futa ten pam nan di tame ni sayna mam tar ko jugu o son tun de ton pam sa san ga sa ni bana tar ton bala ton bi so xal fo nan sa ton patal zin singaye le pa hari min so ba tum kabe wala jingra o kurugo sun wulinya anin kanga me siya wata mbe coupel tenga porin arba muligam ti coronavirus abaga ara to yi sababu tibam ka tempa tum kielie a félicité wada bam ya wata mbe coupel ka wallahi si ton be ko tum nuka be wallahi rot men ka be na gane ton samata ro yang pora ngai hati view men ka be ton da chena men pera ne be furia le kom ko no virus wa ne ba le ba yella ne ba kale sakana ko futu be pera donc ton zimiti ya to kwa yilin diwo men ya to ko sa ni nga wata mi mbole men ko yam ka yir kama la yibi kama la wana lele me ton zama wa to do 85 men ngai wallahi ton bon rabam songole tip song ton te wala ton waka wa ton zika wa ro men ka be na gandi ton ne ba wa me yini bana hilin pam diba men ngi wa to ko la ton handa pam de bam song ton pam dota le pam dibo la pam tum nugun tum ne walla ton tumura na yino me mam da pakaro nda panam ne la ko mam wandi ton na ton kelen zo me mam pana ngate fa gil pa be ne donc mam wonzi ko zime ka be fo na yete fo la tame zine panam te sak fo zine panam hanka fo luase donc mam katara moyen mam tara tum nugule mam katara moyen ton pa zine arwat ba se te wa coupel commune ponteka ton tenga to damba ONG namba impasse nizal se suli buto tole impasse ne bataba arabika kunna ma entasi ni kwensa bani songra buto to ni ba masampamda arabike tantala zulwese rila nyinga ar somam tenebla ni fangili sandikru kunna mabuto tora antasir watba rila ni kwensa lebe ngese labrik no kena buto tore entorante ni kwensa na yele te toran zamenga
Rila ilkibasa keten kena tawri timos mala kibare tere paling reboke ta zor paying rime kiti kupal kumene numbidu eptas denti yumtsi le pisle yibawa be post la fi le brekisa na Burkina Faso le mena songam ti tuma buto to la tontum na to le brensinge remikram ti yumtsi le pisle yimra yokolo kalam coronavirus la fi kalam pas ne biura taba sa yalan to kiti Burkina Faso ne ba ka to vi mala sincera la ti idsin to pam kwes buto tore to yi wuli dame ti brabu ya ti la Philippe ke Burkina Faso Ibrahim ya ti nimbira le ton kataba na yire ti Burkina Faso to gan bane bir pam ki ba savela kupe nimbira tagas dame ti yum ti le pisle yemra ad ye yum de Central Jules Wusko ko Burkina Faso weng buto tore pav ginner ba yesimbe Burkina Faso ye tem wusko ten soben so sa weme en kiti ne wusko zo emba septense an turumbe tem sataba COVID-19 ame yeme kimi ti tenga lorboge et kelere ne kere ton son pa men sere bana mam nyoko to yumna mo ndo yema vraiment aka kay yumno ko ton kane bala jinye fa to bo ni fa ya vraiment bo ni we sabe ko abno ko ya to vima le kankan serdi passa me ya to wusko donc atato bi me namparon be no ye katana nila ni hankanela ya mambuna mafmiye la bala suno ka bela se ku halke no ba fo ni hampanye me le fo miti fo mi yani salwa ni ken wa nyen nam 2021 ka bi samare zaba sama ton tena wusu ona ma me ko busukuti me ba zaba ya ti chenga me ka man gan banwa kali ton Burkina Faso kala ya faso ni ton de ko to kay wala ga Burkina Faso to la ni sala jeta mon bonye mo ha yumna bo ya suma la ton data wati rona be ale you know yi di so ba bo di ne ba su samara be bibi so la rona we wonna yi suma sallahu aria yum sun lore nan zule susko larsan nangese yum na to men to paka kwilimsi ibsun pusra ya ti yum tri le pisile yiba to yi yum tsina yi la fi yum de vimne taba sunor bu to ren ko ton tenga la ton bon dam mati 2022 wa ara yi wa allo way wal hankele nge yi mon lo won talawa 2021 yari sonrana donc ye kaner quoi ton bon dam ti yum na sing woto bakele yi la fi ti ne bagata ba ti Burkina le bang ya ti yella aya ton fanzula ya le atum ko dam ti yum ko ngandi ko tono landi mi ben ndi ko tono dungan mana nande ti chiki ti raywa yi wa yum nga hndo poron wa ti ni mala la to dun ton kanwa su sama na modeni riwa durona ba rajini mi su bi su yon ko ton fa ayi tinga agan banam e bon da wana am ti yer ko fanse tale le bugun wa handa to wa ha wa to wa et som bangame ti yum ti la pisle yemra adie yum de nyokolga kalam on pasne la fo kalam Burkina Faso talpanga nimbuira som mangarataba na yile to ti birizule sa fa gili senkiti tenga me pakenta ora Rila ina kinga tawri neri kibaya sawasko timos mala kibari tibayi kalova ni kuri lova ne tandare rime kiti parti ni nafsin bonti Congrès démocratique kontsane CDP wa bamme ipkinga tonziliga saka zamndara nan to sonne taba la mikam ti saka seziliga yasna yilen to ontas quiz bututori mikam ti nemni basin kinga tombe cardio solmo ya wordgo bamme hende kinga tonguliti eptara sane na mutu ne arshil tasaba partiwa bamme kinga tonziliga saka tourle yasna wuligi tibul ndika nord bututore nan to ontase la wuli ndipketa tarasane per bututure la wawri nan ko président d'honneur kontsane Blaise Compaoré avec la quiz bututure nan to ontase iri kombebo le tara quiz bututure nan to wulide tibam pan to yi CDP pour le nan to ngada la main la ton dikwar bututure to ontase président d'honneur kontsane Blaise Compaoré il mikram tir sans unité bene et nan to compane taba ne sable sol mali sol moi bene me sane na masinka tombe runa ba mazinka kwese la tuntum neba akra sol moi tufkin ton sirasa ne te gana tengana ba nana akufu ado na yilen ton tas kwese butotori lafsin king be on asna tonguli ti votre map na tonjiliga la me e mikram ti sane na bon sans passe ne wala conseil
municipal na vote la mabam na tuji na yum tsi la pisi la nasa on concerne député la ma pasne na msataba na tuji na yum tsi la pisi la nu on concerne na ma menga contre présidentiel la na tuji tsi la yum tsi la pisi la yoba to wata ta sa ko isa lour pour le micdem ti ne tien qui ont ton bene François et on concerne soit ka wakato la tondi kan buto tori président de transition on concerne Mali en tien ton ta c'est toujours un ta ne c'est là so taw so bombe son ton ne sable solo na il de ton bang et so ma tete la ton bang e ko su to la ne buto to ton diki na ilenti nama si kan ton wata bob kan ton bo ne bane et micdem tet san unita bene na kan ton kinga Sud Afrique ti bene me et micdem ti bene e bubsina kan ton nyoke on concerne bam député la ma zako to na da ton di te la ton kisi buma sen le bran yike no la yibe soba et micdem ti sapeur pompier la ma bum sodasa bam me ton ki sapto bene enkiti bukan so le bran ton ki et micdem ti asen ton yida se bum sodasa tabam pia le bran 15 mois nan ton panga na yilo kis buma sen le bran ton yike san bam député la ma zak bum sinyoka et micdem ti ne kata ka nyogam labna patron wili bum ne yin sinkia ti buma ton yik bene et micdem ti irkibesa asinken ton yiwa bene me e kan ton tarasane gwam bututo la san verse bututo na ton bang kibesa 20 la Nyam si akataka umwele pisu wanteki wakatakanga mosmala kibare ti kovno me roti kunu yida kibesa chakla utune para pusombeni yama wane lukoro katatu kiba palse na kenenge ti dikanton tastaba masinda mwa jelmenari mikro atauri Leonard Siliga na songa ton tirpam sur sugura manase na denga enato mpusa lise la mafagile lise woni yam lise Philadelphia lise Esperance wana sosko la fe